the press I got picked up a few days later. करें शुरू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये यूएस रजीम चेंज की कंस्पिरेसी जो थी, साजिश थी, जब से ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, हर रोज़ आपको एक नया प्रूफ मिलता है कि ये जो हुकूमत है ये एक ख़ास एजेंडा पे काम कर रही है और हुक्म कहीं और से आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो उठता है कि आखिर क्यों? अब इकनॉमिक सर्वे भी आ गई, उसमें भी वाज़े हो गया कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही थी, स्टेबलाइज हो चुकी थी। तो जब पाकिस्तान एक अपवर्ड ट्रेंड पे जा रहा था तो किसके फ़ायदे में था कि ये साजिश होती और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत को गिराया जाता और एक इम्पोर्टेड हुकूमत जिसमें ज़्यादातर कैबिनेट मेंबर्स बेल पे हैं, कबाल ऑफ क्रुक्स है, ये इनको लाने से किसको फ़ायदा होता है? ये सवाल कौम को पूछना चाहिए सब उन शख्सियतों से जो कि इस कंस्पिरेसी में, इस साजिश में मुलव्वस थे। आज आप देखिए क्या है, आज अखबारों में आया है कि अमेरिका के एम्बेसडर जिन्होंने अभी अपनी क्रेडेंशियल्स नहीं पेश किए सदर पाकिस्तान को, उनका इंटरव्यू आया है एक अखबार में जिधर उन्होंने फौरी तौर पे डू मोर का मंत्रा फिर आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान से कि वो सस्टेन्ड और इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन ले दहशतगर्दी वगैरह के ख़िलाफ़, लेकिन अमेरिका डिफ़ाइन करेगा क्या वो एजेंडा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। और हमसे एक्सपेक्टेशन है, ये जो अल्फाज है ना कि एम्बेसडर एक्सपेक्ट करता है इस्लामाबाद से, ये वाज़े तौर पे फिर से डू मोर का एजेंडा वापस पाकिस्तान के सामने आ चुका है। और एक बड़ी अजीबो गरीब बात हुई कल, अभी इस एम्बेसडर ने क्रेडेंशियल्स नहीं दिए तो लीगली वो एम्बेसडर डेजिग्नेट हैं, वो ऑफिशियली एम्बेसडर नहीं है, लेकिन उनकी फॉरेन ऑफिस में मीटिंग हुई इम्पोर्टेड फॉरेन मिनिस्टर से। कॉल ऑन उस वक्त होता है जब आप क्रेडेंशियल्स पेश करके फॉर्मली एम्बेसडर का स्टेटस आपको मिल जाता है। लेकिन क्योंकि ये अमेरिकन साजिश के तहत आए इम्पोर्टेड फॉरेन मिनिस्टर, और फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसी वास्ते ना कोई तस्वीर रिलीज़ की, वो तस्वीर कोई और सोर्स से आई है, ना उन्होंने कोई प्रेस स्टेटमेंट दी कि कॉल ऑन पहली दफ़ा ऑफिशियल कॉल ऑन थी कि क्या उसमें डिस्कस हुआ, क्या बातचीत हुई, क्योंकि ये कॉल ऑन इलीगल थी। लेकिन लगता है कि ये वो वाइस रॉय वाला आ गया है वक्त फिर से पाकिस्तान पे कि एक एम्बेसडर डेजिग्नेट जिसने अभी क्रेडेंशियल्स पेश नहीं किए वो कॉल ऑन करता है इम्पोर्टेड फॉरेन मिनिस्टर पे और एक इंटरव्यू देता है जिसमें डू मोर का मंत्रा पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने पेश कर देता है। और मैं बताती चलूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, ये एम्बेसडर साहब जिनकी कांग्रेशनल क्लियरेंसेस फौरी तौर पे फटाफट हो गई अप्रैल में, वो 25 मई को गालबन इधर आए थे। और एक अखबार में आज ये भी खबर आई है कि जी उनको क्रेडेंशियल्स पेश नहीं कर पा रहे। भाई एक तरीका कार होता है, महीना, 1.5 महीने, कई दफ़ा 2-3 महीने एम्बेसडर्स को वेट करना होता है क्रेडेंशियल पेश करने के लिए। आप जरा पता कर लें, जो हमारा एम्बेसडर गया था मसूद खान वाशिंगटन, कितने महीनों के बाद उनकी क्रेडेंशियल्स पेश करने का वक्त आया है। तो ये कोई नॉर्मल रूटीन है, लेकिन इनकी बैकग्राउंड बड़ी इंटरेस्टिंग है इस एम्बेसडर की, और हमारे लिए ख़ास तौर पे एक कंसर्न है ये हमारा, क्योंकि ये वही शख्सियत है जो कि सिविलियन को डायरेक्टर थे मल्टी नेशनल फोर्स स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट सेल बगदाद में 2007 और 2008 में, जब अमेरिका ने सदाम को हटा दिया था
اور عراق کی آکیوپیشن کر رہے تھے. اور یہ وہ وقت ہے جب کہ ابو غریب اور یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن جو عراقیوں کے خلاف اٹیک ہو رہے تھے, جو ان پہ تشدد ہو رہا تھا, یہ وہ وقت ہے. اور یہ ادھر سویلین کو ڈائریکٹر لگے ہوئے تھے جو اوورسی کر رہے تھے یہ ساری اسٹریٹجک انگیجمنٹ سیل بغداد میں. تو ان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ بھولیے گا نہیں کہ ان کو اس وقت رجیم چینج کے بعد کیوں بھیجا گیا, کیا ان کا ایجنڈا ہے, اور کیا یہ ڈو مور کیا کیا ہم سے کروائیں گے. کیونکہ جب ان سے سوال انٹرویو میں پوچھا گیا ڈرون بیسس کا, تو وہ بات ٹال گئے. اگر بات ٹال گئے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم نہیں مانگ رہے بیسس, تو وہ صاف کہہ دیتے, لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا. اور فائنلی میں ایک اور بات کہتی چلوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی دنیا میں نہیں ہے. جدھر جاتے ہیں بھیک مانگنے, ادھر سے ٹوٹے کھا کے واپس آ جاتے ہیں. ترکی گئے خالی ہاتھ آ گئے, کنگڈم آف سعودی عربیہ گئے خالی ہاتھ آ گئے. چین جانا چاہ رہے تھے, چین نے کوئی ان کو انویٹیشن دینے سے انکار کر دیا یا ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ابھی نہ ہی آئیں تو بہتر ہے. کیوں یہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں واضح ہو گیا ہے یہ ایک سازش کے ساتھ, بیرونی ملک کی سازش کے ساتھ یہ پاور میں آئے ہیں, اور پاکستانی قوم نے ان کو واضح طور پہ ریجیکٹ کر دیا ہے. تو ظاہر ہے کون سا ملک ہوگا جو پھر ان کے ساتھ انٹریکشن کرے گا یا ان کو امداد دے گا. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہمارے ایکس فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کو 2 ہمارے فرینڈلی کنٹریز نے آلریڈی فارمل انویٹیشن دیا ہے کہ وہ وزٹ کریں, چین نے بھی اور ترکی نے بھی. کیونکہ ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کی, عمران خان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی تھی. یہ ہمیں کہتے تھے جی پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے. ارے بھائی پاکستان کہاں سے آئسولیٹ ہو رہا ہے؟ چائنا سے ہمارے تعلقات بڑھے, سینٹرل ایشین کنٹریز سے بڑھے, روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑھ رہے تھے. اور کیا کہتے فارن منسٹرز, او آئی سی کی فارن منسٹرز کی سمٹ ہوئی مارچ میں, اس سے پہلے دسمبر میں ہوئی. یہ آئسولیشن نہیں ہے, یہ انگیجمنٹ ہے. اور یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی عمران خان کی تھی جس کی بیسس پہ پوری دنیا سے انگیجمنٹ ہو رہی تھی. ٹنل ویژن نہیں تھا کہ واشنگٹن میں ہم جا کے اپنے گھٹنے ٹیکتے. یہ ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی تھی اور پوری دنیا سے انگیجمنٹ تھی, انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے انگیجمنٹ تھی, یو این میں انگیجمنٹ تھی. اب اس سے دیکھ لیں حال کیا ہوا ہے 2 مہینے میں, جو کہ یہ امپورٹڈ حکومت کا کوئی دنیا کا کیا ملک ان سے بات چیت ہی نہیں کرنے کے لیے تیار, کوئی ان کو آفر نہیں کر رہا, کوئی ایڈ اور اسسٹنس. تو یہ ہوتا ہے جب سازش کے, بیرونی سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت, اور وہ بھی کرپٹ لوگوں کی, کرمنلز کی پاور میں آئے. تو جنہوں نے سازش کی, امداد کی, ان کو دوبارہ سوچنا ہوگا. یہ سوال نہیں صرف ہوتا کون تھا, سوال اٹھتا ہے اب کیوں, جبکہ معیشت بڑھ رہی تھی, فارن ریلیشنز ہمارے بہت بہتر ہو گئے تھے, پاکستان کی ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ بڑھ گئی تھی, کریڈیبلٹی بڑھ گئی تھی. تو اب کیوں؟ میرے لیے تو بڑا آسان ہے اس کا جواب, اس واسطے کہ پاکستان کو وہ جو سازش کرنے والے ہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان تباہ ہو, معیشت تباہ ہو, اور پاکستان گھٹنے ٹیکے, اور جو امریکہ کہنا چاہتا ہے, کروانا چاہتا ہے ڈو مور کے ذریعے, وہ یہ حکومت کرے گی. اور اسی واسطے یہ ساری سازش ہوئی تھی. اور اب میں اسد عمر صاحب. اچھا جی, ابھی آپ کو شیرین مزاری بتا رہی تھی اس کا خارجہ پالیسی کے جو پہلو تھے موجودہ صورتحال کے, اور کہاں ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں اور اس کے مضمرات کیا ہو رہے ہیں. اب تھوڑی سی معاشی صورتحال کے اوپر ذرا نظر رکھ لیں. جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اکنامک سروے جو اسی حکومت نے, امپورٹڈ حکومت نے شائع کیا ہے, وہ گواہی دے رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان ترقی کی طرف گامزن تھا عمران خان کی حکومت کے اندر. اور پچھلے 15 سال میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ 2 سال تواتر سے 5.5% سے زیادہ معیشت کی بڑھنے کی رفتار ہو. 5.74% پہلے ہوا, اور اس سال تقریباً 6% ہوا. صنعت نے ترقی کی, بڑی صنعتوں نے تو 10% سے زیادہ ترقی کی. اس کے علاوہ زراعت کا بہت ہی شاندار سال گزرا,
बड़ी बड़ी फसलों ने रिकॉर्ड कायम किए, दरामदात की हमारी बरामदात जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया इस साल, हमारी तरसीलात ज़र जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, हर लिहाज से आपको बेहतरी नज़र आ रही थी। उसके बाद से अभी तक हुआ क्या है और उसको जरा समझने की ज़रूरत है कि क्यों हो रहा है, ताकि अगर हम आगे की तरफ फैसला करना चाहते हैं, आगे के फैसला करना चाहते हैं, तो हमें ये जहन में वाज़े होना चाहिए कि जो मौजूदा सूरत हाल है ये हम फेस क्यों करें। पहले तो सूरत हाल है क्या, हमारी इमरान खान साहब की हुकूमत आई जून 2018 के अंदर, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो सेंट्रल बैंक के थे वो $9.7 अरब के ज़खायर थे, और बड़ी मेहनत से, जैसे मैंने बताया, सरमायाकारी बढ़ाकर, बरामदात बढ़ाकर, तरसीलात ज़र बढ़ाकर, ये तमाम मेहनत करने के बाद हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हुए तकरीबन $16.5 अरब तक पहुँच गए, जिस वक़्त अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश की गई। जैसे ही अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है तो एक एतमाद का बहरान पैदा हो जाता है मुल्क के अंदर, एक माशी गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो जाती है, और नतीजा ये निकलता है कि जो 3.5 साल की मेहनत, तकरीबन 3.25 साल की मेहनत के अंदर आपने $7 अरब का इजाफा किया था अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में, वो तमाम का तमाम इजाफा सिर्फ 3 महीने के अंदर सारे का सारा गायब हो जाता है, बल्कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर उससे भी कम हो जाते हैं जहाँ जून 2018 में थे। और यही वजह है कि आपको इस वक्त रुपया इतनी शदीद दबाव के अंदर नज़र आता है। सिर्फ 3 माह के अंदर, जब से ये अदम एतमाद का वोट दाखिल कराया गया है और ये गैर यकीनी की फ़ज़ा पैदा की गई है, इस 3 माह के अंदर 27 रुपए की कदर के अंदर कमी आई है डॉलर की निस्बत। 27 रुपए सिर्फ 3 महीने के अंदर, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी नहीं हुआ। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि जिस तरीके से तेज़ी से हमारी कम हो रही है ज़र मुबादला के ज़खायर, मार्केट जो है वो गिरती चली जा रही है। अब ये सूरत हाल आम तौर पे मईशत के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो उनसे कभी भी मुकम्मल तौर पे इस बात पे इत्तफाक नहीं करता, वो कहते हैं जी कि जब आप अवामी फैसले करते हैं तो अवामी फैसले करने की वजह से मार्केट जो है उनका एतमाद चेक हो जाता है और करेंसी भी प्रेशर में आ जाती है और मार्केट में, स्टॉक मार्केट भी प्रेशर में आ जाती है। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पर सख्त तरीन, मुश्किल तरीन अवाम के लिए ये बिल्कुल गलत बात है। ये इन्होंने महंगाई का नया नाम रख दिया मुश्किल फैसले। ये तो आसान फैसले हैं। ये फैसला मुश्किल क्या है हुक्मरान के लिए कि 60 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, 60 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दो। आज के अखबार के अंदर लिखा हुआ है 13 रुपए यूनिट बिजली की कीमत अगले 3 महीने में बढ़ने जा रही है। 13 रुपए यूनिट। ये वही मिफ्ता इस्माइल हैं जिन्होंने आज से सिर्फ 3 या 4 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम 12 रुपए यूनिट की बिजली बेचेंगे। जिस रिकॉर्ड पे मिफ्ता, आपकी बातें कौम भूलेगी नहीं, 12 रुपए यूनिट की आप बिजली बेच रहे थे। 12 रुपए पे तो क्या लेके आना, अगले 3 माह में सिर्फ इजाफा 13 रुपए यूनिट होने वाला है। ये वही मिफ्ता इस्माइल है, ये वही हुकूमत इस वक्त इंपॉर्टेंट बैठी हुई है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 137 रुपए का कोई लीटर पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी के पास इतनी कुव्वत खरीद नहीं है कि वो पेट्रोल खरीद सके। 101 रुपया भी हम नहीं बढ़ाने देंगे, धमकियां देते थे, पता नहीं किसको धमकियां देते थे। आज उन्होंने 210 रुपए का पेट्रोल कर दिया है। और जो चेमगोइयां अभी हम सुन रहे हैं, जो इन्होंने बहानेबाजी शुरू की हुई है, आपने खुद ही देखा है कि अजीबो गरीब सूरत हाल है कि वजीर खजाना बजट पेश करता है और बजट पेश करके खुद कहता है कि इस बजट से IMF खुश नहीं है। यानी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो बहाने बना रहे हैं, वो जमीन हमवार कर रहे हैं कि और मजीद अवाम के ऊपर महंगाई का जो बोझ डालना है वो उसके लिए जमीन हमवार कर रहे हैं। 60 रुपए लीटर से अभी उनका दिल नहीं मुतमईन हुआ, अभी वो और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से अवाम को महंगाई के तले दबाया जा रहा है, जिस तरीके से मईशत की जो रफ्तार थी बढ़ने की, उसको ब्रेकें लगा के, हैंड ब्रेक लगा के खींच दिया गया है गाड़ी को। और 6% से जो मईशत बढ़ रही थी उसकी ये सूरत हाल है कि मई के महीने में सीमेंट की सेल जो है वो 16% उसके अंदर कमी आई है। सीमेंट सेल 16% कम होने का मतलब कि कंस्ट्रक्शन रुक गई। कंस्ट्रक्शन रुकने का क्या मतलब हुआ कि 30 से ज़्यादा सनतें जो हैं जो बराह रास्त मुंसलिक होती हैं कंस्ट्रक्शन से, वो स्लो डाउन होनी शुरू हो गई, उनमें मनफी रुझान आना शुरू हो गया। और कंस्ट्रक्शन शहरी इलाकों के अंदर रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है दिहाड़ीदार के लिए। इसका मतलब दिहाड़ीदार को रोजगार मिलना बंद होना शुरू हो गया है। एक तरफ महंगाई आसमान पर, दूसरी तरफ दिहाड़ीदार की रोजी बंद होना शुरू हो गई है। मार्केट गिर रही है, रुपया गिर रहा है। और ये हो क्यों रहा है?
کیونکہ جیسے شیرین مزاری کہہ رہی تھی صرف باہر کی حکومتیں نہیں, سرمایہ کار بھی دیکھ رہا ہے, اس کو نظر آ رہا ہے یہ غیر فطری حکومت ہے, یہ ایک سازش اور بیرونی مداخلت سے بنائی ہوئی حکومت ہے اور یہ پائیدار نہیں ہو سکتی. جو باہر سے بڑے بڑے بینکس ہیں, جو کیپٹل مارکیٹس ہیں, وہ $1 نہیں دینے کو تیار ہے پاکستان کو, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکومت جو ہے, یہ جو اپنے بوجھ ترے خود دبتی چلی جا رہی ہے, یہ 1 مہینے کے بعد یہاں پر ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے, یہ بالکل آپ سمجھ لیں اسی کا مترادف ہے جیسے آپ کسی انسان کو آہستہ آہستہ زہر پلا کر مار دیں. یہ زہر پلا کر پاکستان کی معیشت کو مارا جا رہا ہے اور اس کا تمام ملبہ جو ہے, تمام بوجھ جو ہے, وہ پاکستان کی عوام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. اس لیے تمام جو فیصلہ ساز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے اور یہ قوم کے اوپر جو قیمت, یہ بوجھ جو ڈالا جا رہا ہے, اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا. مسلم لیگ نون کی تو انہوں نے, ہمارے لیے تو سیاسی طور پہ بڑی اچھی بات ہے, مسلم لیگ نون ہماری سب سے بڑی حریف جماعت ہے, ان کی تو سیاست دفن ہو رہی ہے پچھلے 2 مہینے سے, جس طریقے سے وہ فیصلے کر رہے ہیں اور جس طریقے سے عوام کی زندگی مشکل کر رہے ہیں. لیکن یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی سیاست کی وجہ سے نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا سوچتے ہوئے ابھی بھی وقت ہے, فوری طور پر فیصلہ کیا جائے, جلد از جلد الیکشن بلائے جائیں تاکہ پاکستان کے عوام اپنی پسند سے, اپنی مرضی سے, جس کو بھی وہ چاہیں اس کو منتخب کر سکیں, اور وہ منتخب حکومت جو پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے آئی ہو, حرام کے پیسے سے ضمیر خرید کے نہ بنائی گئی ہو, بیرونی مداخلت سے نہ بنائی گئی ہو, وہ پاکستان کی مستقبل کے فیصلے کریں. ورنہ پاکستان کے مسائل میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بار بار کہتا ہوں, مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا, لیکن معیشت کے سارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سری لنکا میں صورتحال دیکھنے میں آئی ہے, اس سے ہفتوں, مہینوں نہیں, ہفتوں دور ہیں. جس بری طریقے سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, یہ شری لنکا کا ہی آپ یہاں پہ ایک نمونہ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ جان بوجھ کے وافر تعداد میں جنریشن کی کیپیسٹی موجود ہے, نہیں کیا جا رہا کیونکہ خسارہ اتنا خطرناک حد تک سے بڑھ رہا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے جان بوجھ کر عوام کو اس شدید گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ کا شکار کیا جا رہا ہے. تو کافی آپ نے پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم کر دیا. اس سے پہلے کہ آپ کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, الیکشن کال کریں. ایک بات اور سر, ایک سوال ہے ہمارا آنریری سپریم کورٹ سے کہ آپ نے میمو گیٹ پہ سو موٹو ایکشن لیا. ہمیں صدر پاکستان نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو کہ پاکستان کی بہتری کی وجہ سے آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ کیسے بیرونی سازش ہوئی, کیا اس کے پیچھے تھا, سائفر کے پیچھے کیا سازش تھی, تاکہ اگلی دفعہ پاکستان میں کوئی ایسی بیرونی سازش کامیاب نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک سب سے اوور آرچنگ ایک ادارہ ہے جو انصاف دے گا پاکستانی قوم کو. اس واسطے ہم پھر سے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو, آنریبل کورٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ صدر پاکستان نے جو آپ کو ریکویسٹ کی ہے, جو خط بھیجا ہے, اس پہ پلیز ایکشن لیں تاکہ پاکستان میں اس قسم کا بحران, اس قسم کی سازش اگلی دفعہ کامیاب نہ ہو سکے. ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے بات کی ہے ڈرون اٹیکس کے حوالے سے, افغانستان ہو یا پاکستان ہو, یہ لیکن امریکی اڈے نہیں ہے. یہی بھی تو وہ وجہ تھی امریکی اڈے دینے کے حوالے سے, جس سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات پیدا ہوئے اور پھر دوریاں بڑھی ہیں. اب وہ کیا اڈے دے دیے گئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو ڈرون اٹیکس ہے وہ کہاں سے ہوں گے؟ دیکھیں سیدھی سادی بات ہے, جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے 6 جون کو امریکہ کا جو NSA ہے اس نے کہا کہ ہماری ایگریمنٹ بہت قریب ہے ملٹری اور انٹیلیجنس پاکستان کے کہ کوئی ایگریمنٹ ہوگی ڈرون بیسس کی, اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے واضح طور پہ 19 جون کو انٹرویو میں کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. میں سمجھتی ہوں یہ سازش جو ایکٹیویٹ ہوئی ہے پہلے سے شروع آئی ایم شور تھی, کیونکہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اپنائی ہوئی تھی, لیکن جو ایکشن شروع ہوئے ہیں میں سمجھتی ہوں وہ جون 2021 سے ہوئے ہیں. کیونکہ سوال جو اٹھتا ہے کہ
23 अक्टूबर को CNN की खबर कैसे आ जाती है कि जी वो एग्रीमेंट ड्रोन बेसिस पे एक खत्म होने वाली है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। तो ये साजिश उधर से शुरू होती है और उधर से फिर आप देखते हैं एम्बेसीज में जो एक्टिविटी हो रही है और हमारे डिसिडेंट्स और फिर सडनली सिंध हाउस में लोग गायब हो रहे हैं, तो ये उधर से साजिश है। अमेरिका की जो भी अपने उनके इंटरनेशनल इंटरेस्ट होंगे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है कि हम बेसिस दें। अब पहले हमने ड्रोन अटैक्स आपने देखे, हमारे जो उस वक्त के फाटा में सिविलियंस जनाजों पे अटैक हुआ है, शादियों पे अटैक हुआ है, सिविलियंस हमारे मारे गए हैं। हम क्यों अपने लोगों को मरवाएं किसी और की जंग के लिए? और ये इमरान खान की पोजीशन शुरू से रही है। हमारे मैनिफेस्टो में ये था कि हम बेसिस नहीं देंगे, हम ड्रोन अटैक्स को नहीं सपोर्ट करेंगे। आपने अभी साजिश की बात की, मैडम साजिश की, मुलाकातों की बात की। अभी जब हम आपसे बात कर रहे थे कुछ देर पहले, आपकी जानिब से पंजाब में वज़ारत आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही से लाहौर में जो अमरीकी कौंसल जनरल है उन्होंने मुलाकात की। मुलाकातें तो आपसे भी जारी है। देखिए, मुलाकात करनी और बात होती है एक ऑफिशियल से, और मुझे नहीं पता क्या वजूहत हैं, आप परवेज़ इलाही साहब से पूछें। लेकिन एक कॉन्डक्ट होता है डिप्लोमेसी का, एम्बेसडर से मिलते हैं या फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं या फॉरेन सेक्रेटरी से मिलते हैं। ये नहीं होता कि एम्बेसडर आपके टॉप ऑफिस होल्डर्स से मिले। हमने पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक नॉर्म्स ही नहीं रखे। अब मुझे बताएं, आम MNA को आप एम्बेसीज में बुला रहे हैं, उनको आप पता नहीं क्या ऑफ़र कर रहे हैं। ये कोई एकदम से कैसे हुआ कि सारे ये US एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो एकदम से PTI के MNAs जो सपोजिटली डिसिडेंट थे उनसे मिलने लगे, फिर वो डिसिडेंट्स गायब होने लगे सिंध हाउस में। तो साजिश आप जिस तरीके से भी देखें, और मैं आपको एक रेफरेंस देती हूँ, इसमें मैं बाद में डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी। 2006 में रैल्फ पीटर्स जो अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर था, उसने एक आर्टिकल लिखा था ब्लड बॉर्डर्स। वो नक्शा आप देख लें जो उसने बनाया था और क्या स्कीम थी अमेरिकनों की। और उसके बाद आप 2006 के बाद देखते रहे कि हमारे खित्ते में क्या होता आ रहा है, आपको साजिश बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आपकी बेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिटर्न दिया कि आपकी एक अदारे के सरबराह से तलब कलामी हुई थी। क्या उस तलब कलामी के पीछे भी ये अमेरिकी साजिश थी? देखिए, वो कई चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अगर कोर्ट मुझे बुलाएगा एविडेंस देने के लिए, फिर मुझे देना पड़ेगा। कई चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट की चुप करके रहनी चाहिए। तो मैंने तो आपको आदादो शुमार से बता दिया कि जिस तरीके से हमारी ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर कमी है, तो ये एक ख़तरनाक नहीं, एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। जब भी कोई वजह तो है ना कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि 3 महीने के अंदर रुपए की कदर में 27 रुपए कमी आ गई हो। वो कमी आई इसलिए रही है कि आप तेज़ी से जो है आपके रिजर्व्स गिरते जा रहे हैं और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो साहब ये बताइएगा कि आप देख रहे हैं कि जब से आपके ऊपर मुकदमात हुए हैं तो तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो थम सा गया है। क्या मुकदमात का खौफ है? देखिए, तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था उससे पहले क्या हो रहा था एहतजाज? 2 महीने जो उस वक्त हुए थे, उसकी सबसे बड़ी शक्ल आपको क्या नज़र आती थी? इमरान खान साहब के जलसे थे ना। तो इमरान खान के जलसे तो उसके बाद भी बहुत बड़े बड़े, और आप अगर उन इलाकों को देख लें, आप ज़रा शांगला का जलसा उठा के देखें, मुस्लिम लीग नून का जो हुकूमत थी। हाँ जी, आप अभी देखना इंशाल्लाह ताला अगले 4 हफ्ते के अंदर आपको पंजाब के अंदर तकरीबन 1 दर्जन जलसे इमरान खान को देखने को मिलेंगे। और ऐसे जलसे देखने को मिलेंगे कि आपको नजर आएगा कि इमरान खान के साथ पंजाब किस तरीके से खड़ा हुआ है। मैडम ये बताइएगा कि 2 सवाल हैं। पहली बात कि एजेंसी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के मातहत थी, क्या कोई ऐसा इंतज़ाम आप लोगों को नहीं दिया गया था जो MNAs मिल रहे हैं या जितनी भी साजिश हो रही है, या वो भी उनके साथ शायद मिले हुए थे? एक सवाल ये। दूसरा ये, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की खान साहब हमेशा मुखालफत करते रहे हैं, एहतसाब की बात करते रहे हैं। आज खान साहब किसी भी ओहदे पर नहीं है, उसके बावजूद KPK हाउस इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, और जितने मुलाजमीन हैं सरकारी वो भी इधर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो जितने भी इवेंट्स यहाँ पे हमने कराए हैं पार्टी ने, और ये बाकायदा हमने अनाउंस किया हुआ है, पार्टी उसकी पेमेंट करती है। कोई सरकारी वसाइल हम इस्तेमाल नहीं करते। सर, मैं खुद
اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. میرے خیال میں آخری اسی پہ ختم کرتے ہیں. خواجہ آصف کے لازوال الفاظ کے اوپر ختم کرتے ہیں. کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے.